तोते बस करी मु पाइबी कामनार सिद्धि अघोरी मु अघोरी शमशानवासी हेमा काली कर संहार नहीं गुणिया गुणी कर सबको आसीला मड़ी गुणिया गुणी गुणिया गुणी करी सबको आसीला मड़ी गुणिया गुणी करी मारो मारो गले तारो का करे नजर तारो के डांगे भयंकर परी गुणिया गुणी करी सबको आसीला मड़ी गुणिया गुणी करी अनन्य मुआगरी बुजंका सियाटुटी के गटो बेसी भयंका समुंदा मु बड़ी पड़ी आए बड़ी पड़ी थला बड़ी मु पड़ी थली बेणा गाड़िया मशाणी थे मशाणी रे बड़ी पड़ी थला बड़ी पड़ी थली मो अच्छा जो बड़ी पड़ी थल तुम के बंचेला को ठाकुर मंत्र सुनिबो देख कहले को ठाकुर बंचेले बाबा चंडी हर ईश ताकसी चरण दास दुख फेड़ी गुणिया गुणी करी सबको आसीला माड़ी गुणिया गुणी नहीं सुना चिने बढ़िया मुझे माची बहुत बड़ा गुड़िया रात्रि अदर कमे डाकिल आए सुनिब कौन मत भारी भय लगुच तुमको देखिले मुझे पड़ी जाई तले सामर संगात अच्छा जगिदेले आए गुणिया मास राति अदर डाकिल तमें कहीं राति अदर डाकिली तुमको देखिले समस्त भय कर तमें एमती चमका चमक कले आम एठी रहबू एमती कौन बासना आउछ कौन एटा का मुंड जानिछ मुंड गोराक मनीष मुंड एटा का मुंड बचा ना एटा का मुंड एटा माकड़ मुंड कौन में आनिछ तुम लागुच माकड़ मुंड बढ़िया मनीष मुंडटा एटा अरिकित बुढ़ार मुंड बुढ़ी बहित बैठ बुढ़ी बुढ़ी सेकेंड मैरेज करियो मते हेडी सुन आ सी मुंड गोरा जो पकईच एटा पिंपुड़ी मुंड सार लोक हाणी देवे बात्या स्थल जो चाष खेलुनु काटी देवे कर दुख आए शुण तमें कहीं गली कर कहल हाय कौन भी डकैली टी बुझ तुम सियाड़ी भयंकर मु जानी तुम भयंकर भाया दूच तो
ବାସନା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୋଚା ବାସନା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଏମିତି କଣ ବାସନା ହଉଛ କାହିଁକି ବାସନା ହଉଛ କଣ ଗୁଣିଆ ବାସନା ହେବି ନା କଣ ଚନ୍ଦନ ବାସନା ହେବି କଣ ଏଇସବୁ ମଣିଷ କଟାକଟି କରିଛ କିଏ କଣ ଭାବୁଛ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୁଣିଆ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଗୁଣିଆ ଭୟଙ୍କର ଗୁଣିଆ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପିଲା ଝଡାଝଡି ଶିଖିଛ ନା ଏଇ ମୁଣ୍ଡ କଟାକଟି ଅରିକିତ ବୁଢାର ଗଣ୍ଡି ଆସିବ କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖି ଟିକେ ଡକେଇଲ ଡାକିଲୁ କଣ ଆଲୋ झाड़ी बोल हटे झाड़ी जादेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्ते नमो नमः 10 टका दियो 10 टका दियो मोर बाबू दरकार नहीं झड़ा झड़ी अभिशाप जाव माने दे प्लीज मिनट ठो अरे ए बेटा कौन तम पुओ कौन आय तम पुओ ये मो पुओ ये गुणी शिखिछि सान पुओ अजू की गुणी शिखिछ ये हां गोटे पिंपुड़ी मारि परियो भयंकर गुणिया मणिष मार दो कहली पूरा मणिष मार दो बेली आय सुन चोर काम भल जना आय वर्तमान हमर एठी के आसीओ भूत आसीबो देखि टिके डकेला हम देखिबु आय आइलो Kenapa tak tidur lagi, ha? किछि करि पारिबुनी तुमोर मुत्रिकालदर्शी अघो सुनो से कौन कहूचे ओडिया जानी आय एटा कोटू उठै के आनिछ ओडिया जानी ताको तेलुगु रे कहया पड़े ए को मसाणी रो आनिछ को हां को कोन को मसाणी रो को उठैछ ये रज पड़िया मसाणी सेटे तो तामिल लोक नहीं हम ओडिया लोक पढा आउसुंदी जस्ट पड़ीथला जो हां कोड गलो आको ट्रक मडै दिथला ट्रक माडी आइथला तामिल जानि आंध्रा लोक सेटो ताको आनी एठी पडाला ताको उठेलो संगे संगे माने उठेबे गुणी रे उठेबी कम माने ये करी उठेबी ना कोन सब ऊपर का एम्प्लायर फेर आसीबो आ गुणी द्वारा आइला से आसीच वर्तमान आइले तो अष्ट संगे संगे ए हाड़ भाई ना कोनी हैं ताको इंग्लिश रे कहया पड़े ते को पचारलो हैं ते तांबिली कहूची तांबिली कहूची कौन कहला जानछ कौन कहला कहला खणी पड़िया गाधेई सकाळे सकाळे गाधेई जो खणी पड़िया तांबिली रे कहला कहला आइ से कथा छाड़ वर्तमान एठी की गोटे सापुआ आसीची कहला केडा बड़ गुणिया देखो ता मुंड मु काटी दे अगाड़ी बुदंक सिया टू टिके काम बागा टू बेसी बम रुआ पुपुट के देखे पुपुट के देखा हायो देखिलो ए वर्तमान सापुआ आसी के बसीची कहला से गुणिया को ढोका टिके काई जे एडी तुम पछबटा बात्या स्थली जाई बोते चास कलिया को आ कुआडे गला साप आनीची नाग साप तुम पछबटे हेइटी आ हेइटी परा अयो भाई पचार तमे माइना अंडीरा अंडरी पिलाटा मते तो किछ सुनी चुट्टी सब ऊपर पड़ी जाउछ से अंडरी पिलाटा कोडा आसी पचार कोडा आइछ एडा मानसिंहपुर भलो आबे जणा हैं जानि चटी खोरदा दिष्टि एटा हैं आय खोरदा दिष्टि मानसिंहपुर एबे 2 वर्ष लागी मानसिंहपुर नल स्वरण 2 वर्ष ना 5 वर्ष लागी हेला तुम कथा हो कोन वार्ड मेंबर ही तो जानिना प्रबल नेता गोटा पोखरी नहीं कोन तम स्वरण न भलो पोखरी अछि 6टा पोखरी कोठी तुम जानि ना बड़ साई की छाड़ देला किछ ना है आ को साई तमरो हैं तमरो को बड़ साई नहीं तो आ तमरो बड़ साई ना
पोखरी अच्छी याडे କୁଆଡେ ଖଣି ପଡିଆ ଘର ସରିବ ନାଇଁ ଖଣି ପଡିଆ ପୋଖରୀ ପଡିଆ ପାଣି ସରିବ ନାଇଁ 40ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖଡି ଥିବ ତରା ବି ଲାଗିଛି ତରା ବି ଲାଗିଛି ଆଉ କଣ ଆଜି ସାପୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ ଖେଳିକି ତମକୁ ଧଂସିବ ଆଜି କିଏ ଇଏ ହଁ ନଈ ଗୁଞ୍ଜିଆ ଧରିକି ଆସିକି କଣ ନଈ ଗୁଞ୍ଜିଆ ଆଣିଥିବ ନାଗ ସାପ ଆଣିଛି ନାଗ ସାପ ନହେଲେ କୋତରା ଆଣିଥିବ କୋତରା ଆଣିଥିବ ତୋରା ହାୟ ସାପୁଆ ମାସେ ସେ କଣ ତମକୁ ବହୁତ ସାତ ହାତିଆ ଆଣିছে ସାତ ହାତିଆ ବସ ବସ ପୁଅ ବସିଲୁ ରେ ବସ ବସ ଆଉ ଦେଖିଆ ମାଡ଼ ଅଭାବ ହେଲାଣି ର ତୁ ଯଦି ଏଇନା ମରିଯିବୁ ଧର ମରିଗଲା ଇଏ ଗୋବର ଖୁଆଇଦେବି ନହେଲେ କଞ୍ଚା ଗୁହ ଦେଖିଛ ମୁହଁରେ ଛାଟିଦେବି ରହିଛୁ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ହରେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତଳିକି ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ହରେ ଶୁଣି ନନ୍ଦସିତ ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ ସାଙ୍ଗେ ବଳରାମ ଭାଇ କାଳନ୍ଦୀ ତଟରେ କନ୍ଦମ୍ବ ମୂଳରେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ବଜାଇଲ ଯାଇକି ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ହରେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ବଜାଇଲ ଯାଇକି ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ହରେ ମନେ ବିଚାରି ଡାଳକେ ମଡ଼ି ଦଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଡେଇଁ ନାଗକୁଳ ବଳ ଧଳି ପକାଇଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କୋପେ ଗଲ ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ହରେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୋପେ ଗଲ ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ହରେ ଓ ଘରି ବାବା ଓ ଘରି ବାବା ମାନସ ଉପରେ ପୋଚା ପାଇରେ ଗାଧିଆ ଲୋକ କେତେ କଥା କହୁଛ ଆସିକି ହଁ ହିଆଳି ଭାସିବନି ପୋଖରୀରେ ହଁ ହଁ ହାୟ ତମ ସାନ ଭାଇ ପରା ଗୁଣି ଶିଖିଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା କଣ କହିଲା ଆগে ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ରଥ ଆମର ସିଆଡେ ଅଛି କଣଟା କହିବ ସିଏ ସେଇଟା ଆମର ମାନସିଂହପୁରର କୋଉଟା ସେଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଇଆଳି ବାସୁ ବଡ ପୋଖରୀ ହଁ ଚକା ଲଗେଇକି ଆଣୁନା ହାରି କୋଉଠି ସେଠେଇକି ଟଲିରେ ପେଲିକି ଆଣିବେ ପୋଖରୀ କି ଜେସିବି ନହେଲେ ଆପିକି ଥୋଇଦବୁ ଖଣି ପଡିଆରେ ହଁ ଦେଖିଆ କେମିତି ଥଉଛ ଆଉ କଣ ମଲା ଏବେ ସାପୁଆ ମଲାଟି ସାପୁଆ ମରିଛି ନା ତମ ଭାଇ ମରିଛି ଟିକେ ଦେଖିଲ ମତେ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟ ବହୁତ ଟିକେ ଦେଖିଲ ମରି ଯାଇଥିବ ହଁ ମରି ଯାଇଥିବ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିଲ ନା ସାପ ମାରିଛି ଧଂସିଛି ଆକୁ ଉଠିବ ପାଣିରେ ଓ ସେ କଳାବରା ପାଟିରେ ବଇଯିବ ପାଣି ପିଅନି କଳାବରା ବଇଛି ପାଟିରେ ଉଠିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ପିଚିକାଳି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ହଁ ପିଚିକାଳି ସ୍ପ୍ରେ ଆଇ ସାପୁଆ ସାପ ମାରି ଦେଇକି ବଳିଛି କେନ୍ତା ଉଠିବ ଯା ନା ଆଉ ଉଠିବନି ନା କାଇଁ ଉଠିଲା ନାହିଁ ମରିଗଲା ତାହେଲେ ତମେ ଗୁଣିଆଟି ତମେ ଗୁଣିଆଟି ର ର ର ର ପିଲା ର ଇଏ ଆଖି ତୋଡ଼ା ବାଜି ଭଳିଆ ଦଉଛି ଇଏ ପିଲା ଚୋର ନୁହଁ ର ର ପୋଲିସ ଟକେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମାନସପୁରରେ ଏଠି ଧରା ହ୍ୟାଲୋ ଜନାବୁ ଜନାବୁ ନାହାନ୍ତି କିଏ ଅଛି ଇଏ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମିଶ୍ରା ବାବୁ ହଁ ଫାଣ୍ଡି ରେଡ୍ଡି ହଁ ନା ଥାନାକୁ କଲ୍ କରୁଛ ଫାଣ୍ଡି କି ଫାଣ୍ଡି ହଁ ଆସିବେନି ସେ ଚେକିଂ ରେ ଯାଇନ୍ତି ଆଏ ମିଶ୍ରା ବାବୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଖି ତଡ଼ା ବାଜିବ ବୁଲୁଛି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆସ